हेलो एवरीवन की खबर आशा करूँ सकलो भाले आछे स्वागतम जनाइछो मोर पुনৰ एटी नतुन भिडिओले आमी আজি कले आहिছো जानेने आमी आहिছো এটা নতুন মোবাইল লবলে सो की मोबाइल लम आपनालोকক देखुवाम या देखिने सीसीटीवी केमेरात आमी निजके बिचारि आछो सो बिचारि पालो बारो हे या देखिने आमी दुइजनी बहि आछो तो ताइयो बजारले आहिसले म बोलो रबा मोबाइलটো লৈ যাও লগতে অকমান চাই যাবা বুলি ताइको बहुवाই থৈছো तो एबो मोबाइলৰ দোকানৰ ওপৰ সুপৰবোৰ দেখুৱাইছে কিমান মোবাইল ন সঁচাই গোটেইখিনি আমাৰ হৈ যোৱা হলে तो आमार टिकला लै ताई और एया मोबाइल देखिसे ने नतुन आहिसे बुली कैसे स्टकत तो नतुन एटा मोबाइल लওঁ बुली भाबिलो एया आमार भिडिओ करा मानु जते देखे ताते भिडिओ करा स्टार्ट हो जाए सो अकमान मुकु करि दिले ए मोबाइलर होइते एक्चुअली मोर मोबाइल आछे मो मुले लोआ नै मो मानुजনৰ आईफोन तो अकमान बेया हो गइसे तापा हि कले जे मोबाइल ता লৈ आहु कारण आईफोन तो अकमान बेया হৈছে এটা বৰ্তমান চলাবলৈ মোবাইল নাই বুলি মোবাইল এটা লৈছে তো মোবাইলটো এয়া দেখিলে নে ফাইনালি মোৰ হাতলৈ আহিলে হেতু কাৰণে খুলিবলৈ দিছে নাইবা অথনিবা বাকচটো খুলিব দিয়া নাছিলে লাগি আহে হা এয়া মোবাইলটো ফাইনালি আহি গ'ল আমাৰ হাতত লগাই মেলি দিলো তো মোবাইলৰ কিন্তু কেমেৰাটো খুবেই ধুনীয়া এয়া আৰু নতুন মডেল হয় দেখিছানে বেক সাইডৰ ডিজাইনটো এটো হেনো কেমেৰাটো খুলিব পাৰি माने सब खुली खुली पार्ट पार्ट के हलाई लगाब पारि इने देखातो बारो मरम लगा स्लिम आ कुने कुने बारो नतुन नतुन मोबाइल बोर लैसे जनाबोसुन कमेन्टत आमार तो बारो एया सेकेंड मोबाइल आहि गल प्रतिमा एम हबो PROTIM एया ऑन हो गल हेलो बुली কৈছে दे मोबाइल आमा की हेलो अच्छा मोबाइल लो मिली आमी घर बुहा होंगे कारण दिनों पा बही बही राति हो गलगे मोबाइल लबले या देखिसाने आमा पोवाली किटा इटा मोबाइल तो खुलिले खुबे फुर्ती माने वाओ नतुन मोबाइल आहि गल बुली फार्स्ट माने इहतके লাগিব मोबाइल तो इहतिए लब आरो तापा मोबाइলৰ লগতে আমি অকমান মিঠাই লৈ আহিলো কাৰণ নতুন বস্তু ললে হেনো পাৰ্টি খাব লাগে বুলি কয় সো মিঠাই অকমান ঘৰলে লৈ আহিলো আৰু সকলোৱে খালো আমাৰ পাৰ্টি হৈ গল আইসক্ৰীম আনি দিছো কোনোবা পাৰ্টি খাই যদি আহক দেই তো আজি ভিডিও ইমান লাগে বাই বাই টেক কেয়াৰ সকলো ভালে থাকক হাঁহি দিয়া এফালে চাই এফালে